Bismillah, d'abord un le champ électrique créé par une sphère. De densité de charge sigma, c'est-à-dire la sphère diana, les variantes le champ créé par elle, chargé sur la surface. Il y a les maquinches des charges à l'intérieur d'elle. Donc, باش نابليكيو لا théorème de Gauss, donc كنحتاجو لأربعة ديال المراحل. لا سيميتري كنحددو لا سيميتري ديال الجسم اللي عندنا اللي هو فهاد لو كاسفير. كنحددو لانفاريونس la symétrie كتعطينا la direction de champ. L'invariance كتعطينا le champ dépend de quoi. ou la troisième étape هي كنحددو la surface de Gauss. ou la quatrième étape كنابليكيو la théorème ديالنا. Donc la symétrie, donc tout plan passant par le centre est un plan de symétrie, donc E est porté par ER. Donc tout plan passant par le centre est un plan de symétrie, donc E est porté par ER. L'invariance, toute rotation autour de centre ne fait pas varier le champ E. Donc E dépend seulement de la composante R, c'est-à-dire qu'un haï de phi ou qu'un haï de θ, le cas de symétrie, qu'un haï de E phi ou qu'un haï de E θ. Donc la sphère diana l'enختارو باش نكالكوليو le champ, c'est une sphère. الجسم اللي نختارو باش نكالكوليو le champ هو sphère كنسميو le sphère de Gauss. Le sphère de Gauss de rayon petit r, c'est-à-dire la sphère اللي باغي نكالكوليو le champ de rayon grand R, ou la sphère de Gauss de rayon petit r. دابا غادي ندوزو المرحلة الرابعة، وهي أننا نابليكيو لا تيوريم دو غوس. لا تيوريم دو غوس قلنا أن الانتجرال دوبل ديال او دي اس تساوي كو انتيريور سير إبسيلون زيرو. Donc le cas ديال R inférieur à R, c'est-à-dire la surface de Gauss, la sphère de Gauss عندها واحد لو رايون صغير من لا سفير اللي باغي نكالكولو ليها لو شون. دونك هادي هي لا سفير دو غوس وهادي هي لا سفير ديالنا. ما تنساوش ان لا سفير ديالنا est chargée sur la surface. هنا فين كاينه لي شارج positivement là, je sais pas, moins chargé sur la surface. Donc تنابليكيو لا théorème de Gauss. l'intégrale ديال E ds تساوي كو انتيريور سير إبسيلون زيرو. كيف تنعرفوا ان في لا سيرفاس دو غوس عندنا لو شون او و دي اس تيكونوا باراليل. دونك كنحيدوا المتجهات. الانتجرال دوبل ديال او فوا دي اس كيساوي كو انتيريور سير إبسيلون زيرو. فوالا دونك او عندنا في لا سيرفاس دو غوس تيكون يونيفورم. دونك او اي يونيفورم سور لا سيرفاس دو غوس. دونك كتولي عندنا كنحيد كنخرجوا او كتولي لنا او وكنديروا الانتجرال دوبل ديال دي اس هو لا سيرفاس دو غوس. لا سيرفاس توتال دو غوس كتساوي كو انتيريور سير إبسيلون زيرو. دونك كما قلت لكم ان لا سفير ديالنا est chargée sur la surface, donc la charge à l'intérieur de la surface de Gauss est nulle, donc est égal à 0. donc تنقولوا ان le champ ديال R inférieur à R est égal à 0. دابا غادي نشوفوا لو كا ديال R supérieur à R, c'est-à-dire نختاروا la surface de Gauss. le rayon ديالها كبر من la surface اللي باغيين نكالكوليو ليها لو champ. donc نفس لا تيوريم الانتجرال دوبل ديال او فوا دي اس كتساوي كو انتيريور سير إبسيلون زيرو. دونك كما قلت لكم اي باراليل ا دي اس، دونك كنحيدو لي فيكتور كتساوي كو انتيريور سير إبسيلون زيرو. E est uniforme à la surface de Gauss, donc كنخرجو من الانتجرال l'intégrale de ds intérieur sur epsilon 0. donc E est égal, donc la surface ديال le grand la surface de Gauss، يعني هادي تنقولوا la sphère de Gauss ماشي la surface de Gauss. donc شنو هي la surface de Gauss؟ La surface de Gauss est 4pi r au carré. En général, la surface d'une sphère est 4pi le rayon au carré. Le rayon de surface d'une sphère de Gauss ou petit r au carré. Donc est égal à sigma. Donc كيف كنعرفوا ان بغينا q intérieur. donc en général q كتساوي sigma fois s. donc شنو هي la charge à l'intérieur ديال surface de Gauss؟ هي هذه، هي à la surface ديال la sphère ديالنا. donc شنو هي q intérieur تساوي sigma
fois la sigma fois la surface ديال le petite sphère. يعني السphère اللي باغيين نكالكوليو هنا لها le champ هي 4pi grand R au carré parce que le rayon ديال السphère الصغيرة هو grand R au carré sur epsilon 0. Donc كنقتلو 4pi مع 4pi كتعطينا E quand R supérieur quand R petit r supérieur à grand R كتساوي sigma R au carré sur epsilon 0 R au carré. Donc d'abord في هذا le cas يمكننا نكالكولو le champ créé par cette sphère à tout point dans l'espace سواء بالنسبة ل R صغر من R ولا بالنسبة ل R كبر من R. R صغيرة صغر من R كبيرة ولا R صغيرة كبر من R كبيرة. هاد لي كا كاملين يمكننا نحسبو ليهم le champ électrique E créé par cette sphère de rayon grand R. D'abord غادي نشوفو le champ électrique créé par une cylindre de densité de charge sigma, c'est-à-dire chargé sur la surface. Donc أول حاجة la symétrie. Donc tout plan passant par le centre est un plan de symétrie. Donc E est porté par E. Donc كيف كنعرفو أن la base cylindrique و euro E في EZ euro E في EZ ou les coordonnées au moins au في OZ. Voilà donc les invariances. Donc le champ E créé par cette cylindre dépend seulement est porté par euro. Donc les invariances, donc toute rotation autour du centre ne fait pas varier le champ E. Ou toute translation suivant Z ne fait pas varier le champ E. Donc E dépend seulement de ρ. Donc le champ ne dépend pas de phi ou ne dépend pas de Z, donc dépend seulement de ρ. Donc la surface de Gauss est cylindre de rayon A R. Donc on a dit de rayon grand R. Cylindre sur la surface, le cylindre la surface de Gauss, c'est un cylindre de rayon R petit r et de hauteur H. هذه عندها نفس الهauteur. mais عندهم deux rayons différents. دابا غادي نشوفو التطبيق ديال لا تيوريم دو غوس. دونك لا تيوريم دو غوس تقول لنا ان الانتيغرال دوبل ديال او فوا دي اس يساوي كو انتيريور سور ابسيلون زيرو. دونك دابا غنشوفو لو كا ديال نختارو لا سيلندر دو غوس صغر من دو غيون صغر من لا سيلندر ديالنا. دونك هادي هي لا سيلندر دو غوس، هادي هي السيلندر ديالنا. Donc كيف تلاحظوا ان Q intérieur ديال la cylindre de Gauss est égal à 0 parce que le cylindre ديالنا فيها la charge à la surface. Donc تنقولوا ان لك عندنا Q intérieur est égal à 0 directement بحال لو كان البريسيدون ديال السفر وتعطينا ان E est égal à 0. في لو كا ديال R supérieur à R c'est-à-dire la surface de Gauss اللي هي cylindre أكبر هي هاد الخضراء. دونك هادي هي la cylindre de Gauss، la surface de Gauss. donc هذه هي la surface de Gauss، هي السيلندر الخضراء. donc كيف تلاحظ donc نطبقوا نفس المراحل. هي une remarque بلا هنا راه شحال من surface عندنا la surface ديال في la base، la surface في le haut و la surface latérale. غير هي في la base في le haut عندنا سكالير دي اس تكون نول. c'est parce que كيف تلاحظوا ان E و DS متعامدين donc نول. غادي نخدمو فقط بلا surface latérale. donc la surface latérale عندنا E parallèle مع DS غنمشيو لي فيكتور و عندنا E uniforme غنخرجوها ويبقى لنا الانتيغرال ديال DS هي la surface totale de Gauss est égale à Q intérieur sur epsilon 0. donc la surface de Gauss كيف تعرفوا ان la surface d'une cylindre surface ديال واحد cylindre هي de pi في le rayon ديالها في le hauteur ديالها. donc عندنا هي de pi في le rayon ديال cylindre de Gauss هي petit r و le hauteur ديال cylindre de Gauss هو h.
دونك او كيو انتيريور كما قلت لكم في الفي اف قبيلات هي ان هي كتساوي سيغما فوا لا سيرفاس. دونك هنا فين عندنا لا شارج عندنا في السيلندر الصغيره، دونك هي سيغما في لا سيرفاس ديال هاد السيلندر الصغيره اللي هي دو بي لو غايون ديالها هو كونتر فوا لو هوتور عندهم لو ميم هوتور اللي هو اش كما كتلاحظوا هنا هو اش. دونك هنا غادي نختزلو دو بي مع دو بي و اش مع اش عطينا او quand R supérieur à quand petit r supérieur à grand R هو سيغما grand R sur epsilon 0 R. أتمنى أنكم فهمتوا وشكرا.